Naglabot na sa masobra 10,000 ang kaso sa dengue sa Iloilo Province subong nga 2024. Base sa records ng Iloilo Provincial Health Office, sa 4th or 3rd morbidity week, yara na sa 10,724 ang kaso sa dengue sa probinsya sa diin. 29 ka individual ang gimbawian sa kabuhi humalin Enero sining nga tuig. 638% ang ginsaka sa dengue cases kung ikumpara sa 2023 nga yara lang sa 1,454 ka kaso kag duha lang ang nalista nga napatay bangod sang dengue sa pareho nga tion. Sunod sa Iloilo PHO, wala sa gihapon naganubo ang dengue cases sa probinsya. Bangon sini doble ang kampanya nga ipadayon ang 5S kontra dengue. Lakip diri ang regular nga pagpanglimpyo sa ugsaran kag pagpangita sa mga lugar nga posible pangitlugan sang lamok. Matandaan nga ginpaydalo mabugos nga Iloilo sa state of calamity kasunod sa dengue outbreak. Hindi ginaton pabayan ang aton nga search and destroy breeding places kay wala pa kita na kalampuwas no sa state of calamity. Wala pa gid nakapanaog ang aton nga data nga pwede na kita nga makapatawhay.